Uy, bubugtsadang. Bubugtsadang. No? So, okay. Kani. Mga bagay-bagay na makikita sa kalsada. Candidate number 1. Sadang! Tarpaulin. Boji. Candidate number 2. Sadang! Dump truck. Candidate number 3. Sadang! Karsada. Candidate number 4. Sadang! Buwak. Gwapa mga kalangay. Candidate number 5. Sadang! Iro. Candidate number 6. Sadang! Tais, Iro. So, balik na punta. Ikaw na po yung 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw yung kinalasan dyan, ha? Lavender. So, karon. Mga klaseng pagkaon. Candidate number 1. Sadang! Menudo. Pero kayo, mixed day. Kaya may mixed day. Candidate number 2. Sadang! Lumpia. Candidate number 3. Sadang! Lechon. Dako mga gamay. Candidate number 4. Sada. Humba. Candidate number 5. Sadang! Pansit. Candidate number 6. Sadang! Pasaw. Okay, para mabahin man ita na, loy ba dyan mga bayot dahil ikaw na ba kinalasan? Okay, mga klaseng iro. Candidate number 1, Shadang Shih Tzu. Nung kaiyat, uy, Shih Tzu. Candidate number 2, Shadang Bulldog. Candidate number 3, Shadang German Shepherd. Candidate number 4, Shadang. Pitbull. Candidate number 5, Shadang Shadang. Aspin. Talagang na kaday. Candidate number 6, Shadang Shadang. Irong Buang. So, balik ko tayo. Ano dapat luisig ka? Okay, mga bagay na makita sa patay. Talikod. Candidate number 1, Shadang Baraha. Candidate number 2, Shadang Water Dispenser. Candidate number 3, Shadang Nescafe Stick. Candidate number 4, Shadang Money. Candidate number 5, Shadang Piso. Kaya tawag justice. Candidate number 6, Minatay. Okay, mga bagay-bagay na makikita sa Himpapawid. Candidate number 1, Shadang Helicopter. Baji boy. Candidate number 2, Shadang Airplane. Ano iyat oy, airplane. Candidate number 3, Shadang Parachute. Candidate number 4, Falling Star. Falling Star oy. Candidate number 5, Shadang Uwak. Candidate number 6, Shadang Wakwak. Unsa man usa pa? Aso na uy! Okay, so karon usa pa day? Ano na kay kapoy na, uy, gano'n ko, nagkaon para may magkalin para mami. Ada! Talent ka po. Okay, so karon. At this moment, we will give the Niners Award.